Boa noite, boa noite, estimados campeãs e campeões. Esta é uma live especial com um convidado especial da nossa empresa Solar Group, o nosso diretor André Shevchenko, com a sua equipe, nomeadamente o ilustre Ricardo Lopes, que é o diretor da rede de sócios da área de marketing para a África, América Latina, e a Júlia e certamente outros convidados e a toda a equipa da Sela Group e nossos parceiros cá em África. Muito boa noite a todos, muito bem-vindos e nós vamos passar a palavra ao ilustre Ricardo, que será o nosso tradutor para o webinar de hoje. Queremos dar boas-vindas ao nosso diretor, o ilustre Shevchenko, a este webinar para a comunidade CPLP. Estamos aqui reunidos, comunidade de Moçambique, parceiros de Angola, parceiros de Portugal, portanto, toda a comunidade CPLP está aqui e alguns membros da comunidade latina também, porque temos alguns irmãos latinos. Portanto, muito bem-vindos e sinta-se em casa e sem mais demoras, vamos passar a palavra ao ilustre Ricardo Lopes. Muito obrigado, Miguel. Muito obrigado. Eu vou estar aí ajudando aí com a tradução de russo para português, de português para russo. Vou aí a traduzir a senhor Shevchenko aí as palavras de bem-vindas e depois vamos a começar, tá bom? Muito certo, bom trabalho. Сергей, добрый вечер. Спасибо большое за то, что ты у нас здесь сегодня. Для нас это большое счастье, потому что не так часто у нас в наших вебинарах присутствует руководство Solar Group. Сегодня у нас тут есть инвесторы и партнеры со всех стран, португалоговорящих, не только Мозамбик. Мы сказали, там есть из Мозамбика, из Анголы, из Португалии. И помимо этого тоже есть партнеры из Латинской Америки, потому что они примерно понимают португальский язык. И добро пожаловать на наш вебинар. Ждем с нетерпением новости от тебя, от проектов. Мы тебе отправили пару еще вопросиков. Думаю, что потом в течение вебинара, может, и появятся другие. Но дам тебе слово. Спасибо большое еще раз, ты тут сегодня с нами. Ола, Ола, приглашайте чаще, буду чаще приходить. Saludo para todos. Me podem convidar com mais frequência a estes webinários. Eu gosto muito de participar dos webinários da comunidade CPLP. Muito obrigado. Тем более у нас сейчас подходит время такое, когда как будто бы ничего не происходит в проекте Swallowmash, но на самом деле самое время вот пообсуждать, что там с дивидендами, когда акции. Это такие вопросы, которые больше всего интересуют и инвесторов, и партнеров. И сейчас это уже близко достаточно stало на вытянутой руке практически, поэтому поговорим сегодня об этом тоже. Agora mesmo estamos em uma posição muito interessante dentro de nossos projetos, sobretudo dentro do projeto dos motores de indução, dos motores elétricos do UNOV, porque a empresa, sobre isto vamos estar falando hoje neste webinário, se acerca o momento de começar a perceber os primeiros lucros, porque a empresa já está aí funcionando. Sobre isto vamos estar falando hoje. Muito obrigado uma vez mais pela convite para estar aqui hoje com você. Я не знаю, смотрели вы сегодня «Экспертное время» или нет. Смотрите ли вы вообще его там с использованием инструментов каких-то, например, там вот браузеры сейчас автоматически умеют переводить прямо в онлайне на нужный язык. Но в целом вот Дмитрий Александрович сегодня достаточно позитивные новости рассказывал, несмотря на то, что ввод в эксплуатацию еще не получили. Уже получили? Не получили. Несмотря на то, что не Ah, получили, все равно Дмитрий Александрович достаточно в позитивном ключе aham. сегодня Ok, выступал. ok, ok. Por exemplo, hoje tivemos este webinário especial que temos todas as semanas com o engenheiro Dimitri Dujunov. Este webinário se chama Tempo de Perito. Eu não sei se você aí sabem como poder ver estes webinários, porque agora mesmo os browsers têm muitos instrumentos que permitem
online traduzir de um idioma para outro. Mas a questão é que hoje o senhor Dmitry Duyunov relatou muitas novidades positivas durante este webinário Tempo de Peritos. Isso independentemente de que a licença para a começar a produção ainda não a recebido. Mas todas as outras notícias foram muito positivas. Podemos falar agora sobre elas. Дмитрий Александрович сегодня из нового, да, из вот новенького, чего мы раньше не слышали, сказал, что начали они уже рассматривать коммерческие предложения компаний, которые занимаются оценкой непосредственно, да, предприятия коммерческой, вот, и, то есть, приступили к выбору непосредственно оценщика. Подтвердил он, что планирует так или иначе преобразовать предприятие Соволмаш в акционерное общество в этом году, вот, потому что еще пока руки не опустили, и надеемся все-таки, что успеем передать акции, 49% акций Соволмаш в Solar Group, чтобы Solar уже распределял их между инвесторами, да, либо вот начинал работать, используя инструмент, который предоставил тем инвесторам, которые хотят остаться на площадке. Uma das notícias que Dmitry Duyunov relatou hoje neste webinário é que já tem os primeiros pedidos de empresas grandes, os primeiros clientes para comprar determinados tipos de motores de indução. Eles anteriormente tinham umas quantas empresas aí que queriam trabalhar com Sovelmash, mas ainda não haviam assinado nenhum contrato. Mas hoje, Dmitry Duyunov diz que sim, que já decidiram com que empresa vão trabalhar e já temos o primeiro cliente direito. Outra novidade que o senhor Duyunov relatou hoje nesse webinário é que ele prometeu que antes do fim deste ano, 2026, Sovelmash vai convertir-se em uma sociedade de acionistas. Não sabíamos exatamente se podia suceder isto este ano ou não, porque os problemas desta licença para começar a produção. Mas ele prometeu que este ano Sovelmash vai convertir-se em uma sociedade de acionistas. Sovelmash vai transferir o 49% das ações à Solar Group e Solar Group, por sua parte, vai distribuir este 49% das ações personalmente a cada investidor. É uma muito boa notícia porque este ano todos os investidores vão ter já as ações. Еще раз Дмитрий Александрович подчеркнул, что несмотря, да, вот на бюрократические препоны и затягивания, да, с оформлением необходимой документации, предприятие работает сейчас уже, производит продукцию, отгружает ее, заключает новые договора. Да, они еще, то есть там не масштабные какие-то большие, но тем не менее предприятие уже работает вовсю и останавливаться не собирается, развивается. То есть подчеркнул еще раз, что временная вот эта заминка с вводом в эксплуатацию не мешает предприятию развиваться и никак не останавливает нас, да, в наших продвижениях, которые мы запланировали. Ele também diz hoje que, independentemente das complicações com a licença para começar a produção, não, esse é simplesmente um tema burocrático. Estamos esperando este documento, esta documentação que se precisa para começar a receber pedidos grandes, de clientes grandes. Mas Sovelmash já tem pedidos pequenos, está trabalhando com clientes mais pequenos, está funcionando, tudo está trabalhando, tudo funciona. Tudo está automatizado, a empresa está uma empresa funcional. Enquanto tengamos esse documento, estamos aguardando, muito tempo já, uns quantos meses, um tema burocrático, podemos passar à fase de aceitar clientes grandes, companhias grandes com pedidos mais grandes. Также Дмитрий Александрович попросил партнеров не опускать сейчас руки, да, по поводу привлечения средств в Алмаш, и попросил тоже всех напомнить, что
сейчас Соволмашу есть что закупить, вот прям оснастки дополнительные, дополнительное оборудование под хороших очень заказчиков, под серьезные прибыльные заказы. И это очень выгодно всем инвесторам, и старичкам, и новичкам, которые войдут, и, в принципе, у них рисков уже нет деньги потерять, потому что предприятие уже работает. Вот. И старичкам это будет интересно. Мы bыстрее получим первые дивиденды и в большем объеме. Ele também falou sobre os investimentos que estão chegando agora a Sovelmash. Ele disse que os investimentos que estão chegando nestas últimas semanas, meses, são para comprar determinados equipamentos para pedidos concretos. Estes equipamentos são para pedidos que já existem, que já a empresa começou a fazer, e isso quer dizer que a empresa vai ganhar dinheiro muito mais rápido, porque já tem o pedido, já tem o cliente, e com estes equipamentos que estão comprando agora mesmo com os investimentos que estão chegando, seguem chegando, é para acelerar, para um pouco mais rápido começar a produzir. Isto é bom para os investidores novos, para os que apenas começam a investir dentro de Sobemas, porque vão a receber os lucros mais rápido. Também para os investidores que já levam tempo aí aguardando, porque a capitalização da empresa cresce quanto mais tem equipamentos para produzir e para receber novos pedidos. Все партнеры сейчас должны себе очень четко отдавать отчет в том, что осталось, в общем-то, привлекать средства в Соволмаш совсем немного времени. Э, Золотое время для нас. То есть, во-первых, мы сейчас привлекаем средства уже в рабочие, да, предприятия. Очень четко понятно, зачем и на что, в оборотный капитал. На короткий срок достаточно, да, сейчас люди поддерживают предприятия и уже в этом году получат акции, ну, если даже все совсем затянется, в следующем году получат акции, в этом году мы преобразуемся точно, Дмитрий Александрович считает. Но, тем не менее, вот буквально сейчас пройдет немного времени, и привлекать средства в Соволмаш станет невозможным. Потому что как только начнется преобразование акционерного общества, реализация новых долей будет остановлена. Можно будет выплатить рассрочку, но взять новый пакет или увеличить его будет уже невозможно. Поэтому самое время сейчас суетиться. É importante que os parceiros e os investidores entendam que agora mesmo queda muito pouco tempo para que Sobemas conclua o financiamento. Os parceiros estão agora em uma posição em que dentro de uns meses já a empresa não vai receber mais investimento, porque no momento em que começa a conversão de Sobemas a uma sociedade de acionistas, Sobemas transfere 49% das ações à Solar Group. Nesse mesmo momento, a empresa se cierra o projeto Sobemas, os investidores não podem entrar mais nesta etapa de pré-lançamento ao mercado aberto, ao exchange market. Por isso, te queda muito pouco tempo, uns meses, apenas uns meses, para que termine o financiamento do projeto Sobemas, porque, como eu disse antes, o senhor Dmitry Dujunov prometeu que, antes de que conclua o ano, vai ser a conversão direta de Sobemas a uma sociedade de acionistas. E, nesse momento, Solar Group detiene de receber investimentos para a empresa Sobemas. В компании Аэронова сейчас из таких самых ярких, понятных событий, интересных для нас с вами, это запуск производства оболочек. Это действительно очень долгожданная вещь. Мы планировали это сделать еще на втором этапе. По разным причинам это затягивалось. И вот, наконец-то, открыто это производство, поступило оборудование в помещение. И вот мы с вами сейчас здесь общаемся, а оборудование монтируется. Sobre a Aeronova, temos também notícias muito boas. Agora mesmo, a Aeronova, de forma autodidata, de forma autônoma, começou a produção de dois envolvimentos dos dirigíveis, o globo como tal. Antes, estes elementos, estas partes dos dirigíveis, temos que comprar outros provedores.
agora mesmo em nossas empresas independentes que temos trabalhando com Aeronova, estamos produzindo estes envolvimentos, estes globos para os dirigíveis. Есть, конечно, о чем еще поговорить в проекте Аэронова. Вот зима, например, дала нам уникальную возможность запускать две модели наших прототипов. Это Nova 01 и Аэролет. Они себя очень хорошо показали в мороз, показали на хорошем ветру, то есть они держатся, делают подлеты правильные, зависают в нужных точках по полетному заданию. Это круто. И как раз вот с этим связано то, что такая важность серьезная запуска э, производства оболочек, потому что оно вот сейчас произойдет пусконаладка оборудования, и оно начнет работать уже на коммерческий заказ, потому что какое-то количество вот этих дирижаблей небольших Nova 01 у нас заказали, в том числе и для рекламы. A produção destas partes para os dirigíveis tem relação com as provas, os experimentos que hicimos durante o inverno. Vocês puderam ver vídeos com provas de voo dos dirigíveis com temperaturas baixo zero. Tuvimos aí teste para o dirigível Nova 01, Aerolioto. Aerolioto é este que parece um peixe. Estes dois modelos, depois destes testes em inverno, demonstraram que estão listos para começar a produção em série. Por essa questão é que começamos já a produzir nós diretamente as partes determinadas dos dirigíveis para poder cumprir com os primeiros pedidos comerciais. No caso de Nova 01, temos clientes diretos que já estão pagando para utilizar estes dirigíveis na área do marketing, de publicidade. Então, é uma boa notícia que já temos aí, já estamos pensando aí na comercialização dos dois modelos primeiros dos nossos dirigíveis. Ну и из такого вот ожидаемого, что прям мы ждем в этом году и надеемся, что успеем по хорошей погоде застать этого, потому что это будет выглядеть круто, вау, да, это Nova 02. Это уже действительно большой дирижабль, серьезный, который уже поднимает приличный вес, ну и он сам по себе выглядит будет очень масштабно, и мы с вами сможем посмотреть на это вживую. Я точно, вы из тех, кто приедете, мы обязательно пригласим. И это уже серьезный шаг вперед. Я вот хочу напомнить вам, что Nova 01 он делался именно как миниатюрная версия Nova 02, чтобы отработать все технологии. Это все было сделано. И сейчас идет очень активно именно подготовка к сборке Nova 02. В том числе оболочное производство как раз нужно именно тоже для того, чтобы раскроить и сделать вот оболочку для Nova 02. Много чего остального еще сейчас, так как электроника там, да, и разные необходимые вещи, все это сейчас делается. И вот из последних новостей, что команда Аэронова реально заявляют, что в этом году абсолютно реалистично запустить его уже, большой дирижабль. Outra boa notícia é que agora, para estes meses cálidos de verão, temos pensado também provar o Nova 02. O Nova 02 é um dirigível grande. Se pensamos que o Nova 01 era um dirigível miniatura, pequeno, para provar como vai ser o Nova 02. É aproximadamente 10 vezes mais grande que o Nova 01. Já estamos trabalhando nele e esperamos que quando os parceiros que vão vir no mês de junho já possam ver este dirigível grande voando e a comanda, a equipa de Aeronova diz que para antes do final do ano já vamos a ter estes dirigíveis grandes em el cielo voando. Assim que esta é uma muito boa notícia porque este seria o primeiro dirigível sério, não simplesmente prototipos, mas um dirigível já funcional, grande, disposto para começar a comercializar.
плюс-минус, это вот новости, которые сейчас на языке, да, самые свежие, самые понятные. Так или иначе, я думаю, что все, кто здесь сейчас присутствует, следят за новостями и в социальных сетях, за нашими, и в личном кабинете в новостном разделе. Поэтому не очень хочется отрывать время ваше, да, постоянно сейчас их перечисляя, что у нас происходит. С удовольствием пообщался бы с вами уже более неформально и поотвечал бы на вопросы, которые вас волнуют. Em princípio, estas são as notícias mais relevantes dos projetos. Eu penso que todas as pessoas que estão aqui hoje nesta sala de Zoom, eh, com regularidade, estão aí mirando o back-office, estão lendo as novas notícias e sabem de como vai tudo avançando. Nesse sentido, eu não quero perder tempo aqui dizendo coisas que você possivelmente já sabe. E gostaria mais de falar diretamente com você, responder a perguntas diretas que puedan ter com relação à empresa, aos projetos. Assim que podemos falar. Se alguém tem alguma pergunta, por favor. Miguel, você pode aí Muito se obrigado, moderar aí, Augusto. se tem algumas perguntas diretas para fazer um Perfeito. diálogo aí direto. Uhum. Pois, pois bem, muito obrigado por esta grande apresentação e este grande relatório e atualização a todos os membros. Estamos bastante maravilhados pelas fantásticas notícias que estamos a receber. Todo um investidor, quando inicia um processo de investimento, espera que o seu investimento comece a produzir frutos e que são os dividendos que culminam com, ou seja, são resultado de culminar da fase do investimento. E com essas notícias que o senhor diretor acaba de nos transmitir, ficamos bastante maravilhados, porque sabemos que o primeiro projeto já está no mercado, já está a finalizar, e este ano praticamente transforma-se de uma empresa com responsabilidade limitada para uma empresa participada por ações, neste caso, uma sociedade anônima. É uma grande notícia. É uma grande notícia também o fato de sabermos que o segundo projeto, que nem tem sequer 12 anos, já está a produzir encomendas comerciais para clientes reais, já está a produzir dirigíveis para o mercado, portanto, eh, dos consumidores reais. Isso nos enche de muito entusiasmo, muita alegria, que é praticamente um sonho realizado. А, Я перевожу. Мигель, просто типа, спасибо большое, Сергей, за информацию, за новости. Очень бодрящие новости. Узнать, что Собельмаш в этом году наконец-то преобразуется, и инвесторы станут акционерами. Это очень круто, потому что понимаем, что все, первый проект скоро завершится. А еще круче новости про Аэронова, что мы пока даже типа 2 года работаем, и уже имеется ну, заинтересованные лица компании в этом продукте, в этих движениях. Для нас это очень круто, очень хорошо. Короче, спасибо большое. И сейчас переходим на вопросы с ребятами. Мгм. E em torno disso, gostávamos de ter algumas questões respondidas em relação a essa direção que a empresa está a tomar. Queríamos saber qual é a previsão para o início de divisão de dividendos na Sovelmash. Мгм. Первый вопрос, Сергей, который у нас ребята задавали. Какой прогноз есть у Solar Group, ну или у SolarMash, когда инвесторы могут получать свои первые дивиденды? Какой прогноз? Ну, понятное дело, что скажет никто точно, но можно прогнозировать, когда это будет. Ну, мы можем совершенно точно с вами сказать, что в следующем году, весной, мы с вами увидим отчетность и увидим, сколько Soulmar заработал средств. Мы с вами понимаем, что с большой долей вероятности это будет уже акционерное общество, да, которое будет действовать уже на основании устава.
И там будет определенный регламент по поводу того, ну, как принимать решения, что делать с прибылью. Вот. И это будет уже в следующем году. То есть мы не знаем, сколько будет прибыли, мы не знаем, какое будет решение, да, заберут ли всю прибыль в оборотный капитал, например, потому что сейчас очень хило идут инвестиции. Это может быть с этим связано. Вот. Но, может быть, и нет. Мы этого не знаем. Я не рассчитываю на 27 год, я рассчитываю на 28-й, исходя из того, что Дмитрий Александрович вот неоднократно говорил, что для того, чтобы сейчас прям хорошо начало работать и зарабатывать предприятие, ему в оборотный капитал нужно еще около миллиарда рублей. И, в принципе, это нормальная тема была бы, если бы вот у нас еще там в прошлом году не стали падать сборы. Если бы они шли по плану, как было, да, и сейчас шли бы до сих пор, то, в общем-то, нормально можно было бы хороших дивов уже в 27 году ждать. Но, возможно, да, придется оборотку вот именно из прибыли собирать. Однако, как ты правильно сказал, прогнозировать совсем не хочется. Есть такая пословица у нас, кто обжегся на молоке, потом на воду дует. Вот. И мы, по идее, должны были преобразоваться в акционерное общество еще в прошлом году. Вот. И по какой-то причине, ну, мы знаем по какой, да, но это вот все очень для нас неожиданно, да, было. Происходят такие затягивания, поэтому не хочется делать прогнозов. Посмотрим. Мы знаем с вами сейчас точно, что сейчас идет прибыль, вот, и как-то она будет распределяться куда-то. А как, посмотрим. Все это будет прозрачно абсолютно, всю эту отчетность можно будет смотреть. И сейчас вот хочу вам тоже сказать одну вещь интересную по поводу того, что не надо переживать, если по какой-то причине дивиденды не заплатили. Мгм. Интересно за конец предложения. Не надо переживать. Я расскажу, почему, да. Да, я pois. Então, Miguel, respondendo a esta questão, como você diz, aí vamos fazer um pronóstico, né? Um pronóstico é uma coisa aí que pode suceder, pode não acontecer. Mas a empresa, que coisa nós sabemos seguro? A empresa sobe mais dentro de um ano, ele já vai ter que mostrar os resultados da produção. Ele tem que fazer um informe às autoridades competentes e aos investidores de como transcorreu a produção, quanto dinheiro ganhou, quantos lucros teve da produção durante o tempo que vai estar produzindo. Esse número é uma cifra transparente que eles têm que publicar por um problema da legislação russa, que eles têm que, todas as empresas que têm capital privado, eles têm que fazer um informe e mostrar quanto ganhar. Então, nós, como investidores, no ano 2027, agora mesmo estamos em 2026, vamos saber exatamente quanto dinheiro, quantos lucros ganhou sobre mais. Nesse momento, sobre mais toma uma decisão. Se é distribuir os lucros entre os investidores ou se este dinheiro se usa para capital para trabalhar, para aumentar os lucros da empresa, seguir produzindo. Essa decisão se toma entre todos as partes involucradas aí. Nesse sentido, é uma coisa normal, é um procedimento normal que do primeiro ano da produção as empresas não têm lucros muito grandes porque estão somente começando. Esse capital se pode utilizar para aumentar os volúmenes de produção. Mas eu não posso dizer isso, porque isso solamente vamos a saber quando veamos, quando sobre mais publique os lucros depois da produção. Nesse sentido, podemos dizer com certeza que no ano 2027 nós somos acionistas da empresa. Vamos ter ações da empresa e vamos saber quanto dinheiro está ganhando, lucrando sobre mais. Nesse momento se decide se esse dinheiro se reparte, se distribui entre os investidores e as partes involucradas, ou se utiliza para aumentar os volumes de produção. Mas eu não quero que os investidores pensem que isto é uma mala ideia.
Agora vou a falar mais sobre este tema, porque em caso de que Sobremais não pague os lucros, os dividendos, depois dos primeiros ganhos que tenha, em caso de que isso passe, eu vou explicar agora porque isso não está mal. Давай, Сергей, объясни, почему это круто. Не платить дивиденды. Да, смотрите, вот почему я говорю и подчеркиваю именно, да, что очень классно то, что уже сложилось. Вот, можно выдохнуть. То, что мы знаем, что сегодня Соволмаш работает, делает продукцию, отгружает ее и получает прибыль. Предприятие работает, прибыль получает и накручивает эти обороты, они становятся больше. Потому что если прибыль есть, и даже если она слишком, например, мала для выплаты дивидендов или нужно много денег в оборотку, и принято решение там большую часть прибыли было изъять, выплатили мало дивидендов, или всю ее изъяли, то у нас же с вами не просто право на прибыль, на дивиденды, у нас с вами на руках акции предприятия. У них есть стоимость какая-то определенная. Сейчас Дмитрий Александрович сказал, что оценка будет дороже, да, значительно, чем деньги, которые вложили инвесторы. Вот мы с вами получили акции на руки, по сути, заработали уже, если мы их можем сейчас продать. И вот в моменте, когда предприятие вкладывает в себя деньги, например, покупает просто медь, из которой собирается делать двигатели, электротехническую сталь, либо какие-то станки, оснастку, то эти деньги в оценке предприятия кратно просто растут. Грубо говоря, если там миллиард рублей вложит в себя Соволмаш, то оно станет не на миллиард дороже, а на 5 миллиардов, на 10 миллиардов станет дороже. Потому что, ну, кирпич какой-то, да, который на складе лежит, и кирпич в здании, то же самое, как и медь на складе лежащая, да, у производителя, или в двигателе, это разная абсолютно стоимость. Вот. И поскольку предприятие работает реально, производит двигатели, продает их, приводы продает, в составе которых свои двигатели и так далее, делает электронику, то деньги, которые она в себя вкладывает, кратно отражаются в оценке. А если у нас выросла с вами оценка, значит наши акции стали дороже. Поэтому это очень спорный момент, что лучше получить, прибыль в виде дивидендов, да, либо чтобы хорошо подросли акции, какое-то количество их там продать себе на жизнь. Вот. Такой момент, который меня, например, очень утешает, поэтому я вообще вот на 27-й год не рассчитываю на дивы, мне это не интересно, даже если они будут, наверняка они будут небольшие, но вот мне интересно как раз посмотреть стоимость акций и как она будет расти, когда мы увидим в отчетности, что Soulmash тратит прибыль на оборотный капитал, на свое развитие. Вот это очень интересный момент, и я за этим прям буду наблюдать. A explicação é interessante porque, no caso de que Sovelmash utilize os lucros ganhados para aumentar os volumes de produção, para capitalizar os processos internos de produção, para aumentar a produção de motores, etc. Nesse caso, os investidores já têm as ações da empresa. Se Sovelmash não distribui, não reparte os dividendos no primeiro ano, esse dinheiro é utilizado para aumentar a produção da empresa no próximo ano. As ações dos investidores, que já vão ter bolsillos, têm as ações à mão, vão aumentar o preço. Dmitry Junov confirmou hoje também, neste webinário que tuvo tempo de peritos, que as ações, depois das compras de equipamentos tão grandes que estão fazendo nos últimos tempos, as ações vão aumentar muito em valor, porque temos uma propriedade, uma fábrica funcionando, produzindo motores de alta tecnologia, com componentes eletrônicos, semicondutores. Toda essa coisa se está fazendo dentro de Sovelmash. E as ações, evidentemente, isso aumenta o valor. Por isso, em meu caso pessoal, eu penso que, incluso se Sovelmash reparte os dividendos, lucros, no ano 2027, eles não vão ser tão grandes, porque é o primeiro ano de produção. Mas eu entendo, e em meu caso pessoal, disse o senhor Shevchenko, gostaria mais que simplesmente esse dinheiro
foi utilizado para aumentar os volumes de produção, porque as ações vão aumentar em valor. Os investidores automaticamente, enquanto a empresa sobre mais torna-se uma sociedade anônima de inversionistas, de acionistas, automaticamente já vai ter ganhos, já vai ter lucros. Se um investidor gosta de vender essas ações, ele já vai ter lucros mais do que investiu. Por isso, nesse caso, é uma questão de como as pessoas veem esta situação. No meu caso pessoal, disse o senhor Shevchenko, eu gostaria de ver aumentar os volumes de produção, não tanto por ganhar dividendos da produção, mas por ver como aumenta o valor das ações. Всё. С Как-то этим так. вопросом все? Или продолжаешь с этим ответом? Ну, зависит от того, ответил я на вопрос или нет. Ага, я думаю, что ответил. Miguel, Sergei pergunta, respondeu a sua pergunta ou tem que explicar mais? Você entende todo o que ele explicou? Мигель, микрофон. Микрофон. Miguel, acende o microfone, por favor. Sim, entendemos perfeitamente a explicação de todos, Shevchenko, a ideia de focar-se no crescimento e expansão da empresa para trazer melhor capitalização dos ativos dos investidores, nomeadamente ações, e, consequentemente, maior volume de dividendos para os membros. E entendemos também que esta reflexão não é a decisão da empresa Sovelmash. É uma opinião pessoal que ele diz, na minha opinião, olhando para o primeiro ano de dividendos e sabendo que normalmente os primeiros anos de dividendos, as empresas não têm muito por partilhar. Em vez de corrermos para dividir os lucros, podemos decidir, não é, usar os lucros do primeiro ano para aumentar a produção e, consequentemente, expandir a empresa, o que vai resultar na melhor capitalização e crescimento das ações, o que vai resultar no lucro para o investidor a longo prazo e também influenciar positivamente para que o segundo ano os lucros sejam cada vez mais maiores, porque vem de uma injeção do primeiro ano, mais a produção do segundo ano. Entendemos essa filosofia e entendemos também que tudo vai ser decidido pela Sovalmais, claramente dentro da Assembleia Geral ou Conselho de Administração. Sim. Сергей, да, спасибо большое, все отлично объяснили. Я разделяю твое мнение, что вначале, конечно, почти все компании, если дают какие-то прибыли, ну, как в виде дивиденда, это мало, поэтому лучше бы, конечно, но это тоже, он говорит, типа, я понимаю, что это, типа, твое мнение, это потом решается, ну, с Уэллмашем, но я тоже разделяю твоим мнением, что, да, было бы здорово, чтобы эти первые деньги, они пользовались на оборотный капитал, чтобы, ну, акции стали дороже, и в будущем, ну, больше могли производить и так далее. Так что Мигель доволен твоим ответом. Muito obrigado. Ok. E sabemos também que das respostas que o senhor diretor deu, a Sovelmais já está em atividade comercial, está a produzir algum lucro. Sabemos também que vai fechar este ano. Fechando este ano, teríamos a previsão do próximo projeto. Qual é o projeto que vai entrar depois deste? Já se sabe qual é? Ou ainda está ao nível do segredo dos deuses? Vamos a ver, Мiguel, si tenemos secretos ahí comerciales del Solar Group. Вот, вот, еще вопрос. Он говорит, ну, судя по всему, тогда, ну, Собельмаш закончится в этом году, я так понимаю, финансирование, ну, как идут новости, что говорится и так далее. Хочется понимать, что будет, когда закроется Собельмаш. У нас остается только один проект Аэронова, или уже есть в планах, ну, другая там, не знаю, другая компания, другой стартап, над которым мы будем работать с ними. Есть ли какой-нибудь инсайт по поводу следующего проекта после финансирования Sovelmash? Да, я хочу напомнить, что вот мы запустили заранее проект дирижабли нового поколения именно для того, чтобы платформа была устойчивой.
вот, именно чтобы у нас юристы, программисты, поддержка, которая на многих языках работает, да, э, оставалась, чтобы люди были с зарплатой, вот, чтобы все работало и клиенты обслуживались. Но на самом деле, да, у нас есть еще один проект, и вы о нем знаете. Э, Это проект с Дмитрием Александровичем Дуиновым дальше будет. Строительство предприятия большого, именно производства асинхронных электродвигателей вот на Славянке. Э, Рабочее название это спецалмаш, то есть это специальные электрические машины, и это вот предприятие будет производить дорогие асинхронные электродвигатели, то есть будет занимать самую такую вкусную, хорошую нишу, и оно будет являться заказчиком, по сути, да, у проекта Sovelmash, у инжинирингового центра. O senhor Shevchenko está aí explicando que a empresa Solar Group lançou o projeto Aeronova antes de concluir o projeto dos motores elétricos, especialmente para começar aí a trabalhar com a plataforma, com a plataforma de trabalho, a plataforma de investimentos, para que os advogados da empresa, os informáticos, os engenheiros, começaram aí pouco a pouco a ir vendo como funcionava o novo projeto. Neste caso, quando concluja Sobelmaj, o financiamento da empresa Sobelmaj, a prioridade vai ser, por supuesto, aí a Aeronova. Vamos a trabalhar aí em grande com a Aeronova porque temos muitas perspectivas de crescimento, um potencial muito grande para crescer, para vender, porque entendemos que é uma empresa única, com praticamente nada tem análogos no mundo, muito poucas as empresas que produzem este tipo de aeronaves dirigíveis. Mas respondendo à pergunta que vamos a fazer depois, se vamos a manter somente um solo projeto, posso responder que existe também informação de que depois de concluir com Sobelmash, a empresa já está falando com o mesmo senhor Dmitry Duzhinov, porque ele também tem uma ideia de criar uma outra fábrica diretamente, não somente como um centro de desenho engenharia, mas já é como uma fábrica de produção de motores concretos. Vocês, pode ser que se hajam visto informação sobre este tema em, na plataforma de Solar Group ou de Sovelmash. Este segundo projeto se chama em russo Spetselmash. Se vamos a fazer uma tradução, vem sendo como máquinas elétricas especiais. É decir, é para fabricar motores elétricos concretos grandes. Nesse sentido, a empresa, o projeto Spetselmash seria um cliente direto da empresa Sobelmash. É como se fosse um ecossistema de motores elétricos vinculados. Então, esse poderia ser, Miguel, a direção em que a Solar Group se vai a estar movendo depois da conclusão do financiamento da empresa Sobelmash. Uhum. Muito obrigado. Muito obrigado também por percebermos que existe um foco de consolidar primeiro os grandes projetos com um potencial de desenvolvimento tecnológico e escalabilidade a nível mundial muito maior. Isso percebe-se de facto que estamos perante uma empresa com uma experiência, mas também com uma visão clara. E para nós isso, como investidores, como parceiros, nos enche de tranquilidade, podemos trabalhar com a empresa, porque sabemos que quando pega um projeto, leva-o até o fim. Então, esta visão da empresa que o diretor Shevchenko nos traz, segundo a qual, primeiro, vai se focar na aeronova, consolidar a aeronova, olhando para aquilo que é o potencial de mercado. Isto mostra, não é, a grande seriedade e a responsabilidade dos gestores da Solar Group em levar a sua marca a nível global com mais seriedade possível. Muito obrigado. E, Miguel, sí. ok. Sí, sí. Miguel всегда типа после твоих слов он прокомментирует, типа он красиво говорит и объясняет типа для своих то, что они хотят слышать. Ну, сказали, что очень круто, как Solar там двигается, что
не теряет фокус, что расширяется всегда и поддерживает текущий проект, и создается какие-то экосистемы, очень круто. Короче, Мiguel говорит, что все очень круто, мы работаем, очень хорошо двигаемся и смотрим вперед. Я вот могу добавить еще, что по поводу спецалмаш. Инвесторы из России довольно часто спрашивают Дуинова, почему бы не запустить его сейчас? Ну, было бы здорово хотя бы там предзапуск сделать какой-то, начать собирать уже аудиторию, которая хочет поддержать проект. Многие хотели бы это сделать. И вот у него мнение свое очень четкое такое. Он сказал, что пока мы не вернем, да, с заработком, уже с доходом средства инвесторам, которые поддержали Совлмаш, да, вот в виде акций, он проект второй не запустит. То есть у него вот такая четкая позиция. То есть инвесторы должны быть в прибыли, получить акции, должно быть выполнено, да, обещанием данное, и тогда он запустит следующий проект. O senhor Shevchenko te quer aí também dizer uma coisa mais com respeito a este segundo projeto, Spiezelmash, do senhor Dmitry Duyunov. É que o senhor Dmitry Duyunov tem uma posição muito clara, muito direita. Muitos investidores aqui da Rússia entendem que esta fábrica de motores concretos elétricos é uma muito boa inversão. Estão pedindo ao senhor Dmitry Duyunov começar a lançar este novo projeto antes de que conclua sobre mais. Mas o senhor Dmitry Duyunov tem uma posição muito concreta, se pode dizer. Ele diz, até os investidores não recebam os primeiros lucros, até os investidores de Sobelmás não tenham ganhos dos investimentos em Sobelmás, eu não vou lançar um novo projeto de Spetselmás. Nesse caso, para que você tenha uma ideia da seriedade do engenheiro Dmitry Duyunov com respeito ao compromisso com os investidores, porque ele entende que tudo o que se fez com esta grande fábrica de última tecnologia foi com um esforço coletivo de investidores por todo o mundo, e ele tem um compromisso muito grande com que todos os investidores estejam contentes, estejam felizes e recebam os primeiros lucros em forma de ações e de dividendos quanto antes. E depois disso, será o lançamento do segundo projeto relacionado com os motores elétricos, este de máquinas elétricas especiais, Spetselmash. Muito certo, muito obrigado. Em relação ainda sobre mais, só para terminar, nós sabemos que temos a possibilidade de resgatar eh, pacotes cancelados em parcelas anteriores, 2024, 2025. Com o resgate dessas parcelas, significa que, aliás, antes de se lançar a questão, é uma boa novidade para todos nós. Desde já agradecemos esta perspectiva, porque muitos dos nossos parceiros estavam com pacotes cancelados e assim estavam a fazer grandes esforços ou estão a envidar esforços para ter os seus pacotes cancelados recuperados. É uma boa novidade para todos nós. Desde já agradecemos. Entretanto, há uma pergunta. Sabemos que 2027, ou vamos receber os lucros e as ações, ou os lucros vão ser dedicados para a expansão da empresa. Agora, sabemos que os lucros são divididos em função das ações que cada um de nós tem. Como será feito a divisão com os pacotes ainda em parcelamentos? Qual será o critério a ser usado em relação ao, por exemplo, o Miguel está a pagar um pacote em parcelamento. Entretanto, o seu pacote está em andamento, tem cotas já pagas, liquidadas, entretanto, tem cotas por liquidar. Ao mesmo tempo, tem investidores que já liquidaram todas as cotas e, portanto, todos os dois grupos devem receber alguma coisa. Como é que será feito o critério para esta situação? Já se pensou ou é ainda algo por analisar? Сергей, вопрос еще, чтобы закончить с этим первым проектом. Такой вопрос. Во-первых, спасибо, что дали нам возможность восстановить отмененные пакеты, которые, сейчас идет промо-акция, можно восстановить одним платежом. Спасибо большое за такое, потому что действительно помогает. Очень много инвесторов
инвесторов хотели восстановить пакеты, которые из-за личных причин перестали платить когда-то. Кстати, спасибо. А еще вопрос. Ты сказал, что, скорее всего, на следующем году будет преобразование, и инвесторы получают свои акции. Под каким критерием будет типа распределение акций, учитывая того, что есть люди, которые пока не доплатили свои пакеты? Некоторые уже оплатили какое-то количество долей, и осталось, несколько еще рассрочек доплатить к этому моменту. Как мы будем это делать, если мы уже знаем, по крайней мере, примерно, как это будет, если мы пока думаем, как будем распределять, дивиденды, акции и так далее, если какие-то инвесторы, к этому моменту, скорее всего, пока будут платить свои рассрочки. Задавали этот вопрос уже инвесторы. Вопрос интересный. И Дмитрий Александрович однозначно сказал, что с большой долей вероятности эмиссия акций будет учитывать все рассрочки. То есть будет сказано все, баста, да, соответственно, мы зафиксируем, сколько сейчас рассрочек платится, учтем их, и эмиссия будет на них тоже распространяться. Соответственно, будет выработан механизм, когда человек получит оплаченные акции, но при этом он сможет продолжать оплачивать и получать акции. Уже не доля, а акции ему будут начисляться. То есть Дмитрий Александрович сказал, что это не проблема учесть, сказав такую фразу, что поскольку люди нам доверяли, поддерживали нас, когда еще не было ничего, там люди приезжали, например, смотрели, как березы растут на участке, да, еще мы не зашли даже на стройку, но поддерживали деньгами, поэтому нет смысла нам не доверять людям. Вот люди взяли рассрочки, платят их, мы им эти акции зарезервируем. То есть вот эмиссия акций будет учитывать эти рассрочки. Конечно, мы понимаем, что не все выплатят, кто-то бросит, соответственно, останется пул акций какой-то невыкупленных, и, возможно, их просто допродадут уже внутри компании, там, не знаю, тем, кто хочет. Здесь не могу прокомментировать это никак. Вроде бы логично, это все понятно. Хорошо. Miguel, nesse caso, o senhor Dimitri Duyunov ha explicado esta questão também, é uma pergunta recorrente que os investidores fazem com frequência. Esta pergunta sobre os parcelamentos que ainda não sido liquidados no momento em que se emitem as ações. Nesse sentido, as ações se deixam de vender no momento em que se cierra o projeto. Termina o financiamento e não se vendem mais ações. Os investidores que estão pagando parcelas, eles podem continuar pagando os parcelamentos. Nesse caso, o senhor Dmitry Duyunov diz que como que os investidores confiaram no Sobemas, no projeto, incluso no momento em que não tinha nada, era simplesmente um bosque aí e um pouco de neve na parcela onde está agora a fábrica de Sobemas, como os investidores confiaram a Sobemas, por suposto que Sobemas também vai confiar agora nos investidores. As pessoas que estão pagando as ações recebem uma quantidade de ações proporcional às parcelas que eles estão pagando. Essas ações se reservam, são reservadas, e à medida que ele vai liquidando as parcelas, Sobemas sigue enviando as ações. E esse mecanismo já está previsto para que as pessoas que estão pagando, no momento em que terminam de pagar os parcelamentos, automaticamente vão ir recebendo as ações. As ações vão estar reservadas do total das ações que vai haver no momento em que se cierra o financiamento. Uhum. Muito obrigado. Vamos já a responder as perguntas dos membros que estiveram no chat. A primeira pergunta que, portanto, se coloca é: com a situação de guerra acontecendo no Médio Oriente, em que medida ela pode afetar o projeto da Solar Group? Em que medida estão sendo tomadas medidas mitigatórias, neste caso, para prevenir? Uhum. Все, вопросы, которые были, уже все ответили. Спасибо большое. Сейчас ответим на несколько вопросов, которые ребята писали в чате. Первый вопрос, связан с войной. И знаем, что сейчас, жопа в Ближнем Востоке.
Война везде, насколько это может влиять на наши проекты, ну, и принимаются ли какие-то меры, чтобы предотвратить, ну, типа, плохих эффектов этих войн рядом с Россией, ну, как рядом, ну, в Ближнем Востоке. Поскольку наши проекты с вами связаны с энергоэффективностью, связаны все-таки с реальным сектором экономики, да, то я не знаю, там, хорошо это или нет, с экономической точки зрения, да, вот влияние таких ситуаций в мире только положительное, потому что энергия будет дороже, электродвигатели будут дороже, медь будет дороже, там нефть будет дороже и так далее. Все это нужно будет экономить. Соответственно, энергоэффективные двигатели и вообще технологии для энергоэффективных двигателей будут дороже. Соответственно, предприятие наше будет только расти в цене из-за вот таких потрясений. Сейчас активно уже пытаются впрок запасать медь Соединенные Штаты, несколько других там государств, там и Китай тоже пытается запасать. Все это будет только дорожать. Поэтому еще раз говорю, поскольку в мире нет сейчас ни одного предприятия, которое может сделать энергоэффективный двигатель класса там, АЕ-3, например, чтобы двигатель был того же размера, и веса и столько же стоил в производстве, как класс энергоэффективности АЕ-1, да, первый. То есть никто не может этого сделать. А Sovelmash может, сделал, показал уже. Вот его можно купить. Соответственно, предприятие это будет только расти в цене. Здесь всегда это было так. Нам с вами очень повезло, что мы вот в предприятие с вами вкладываем средства, которые именно в реальном секторе экономики находятся. Это, кстати, что с Улмаш связано, что также это связано и с Аэроновой, потому что уже сейчас приходят серьезные компании, которые вот хотят стратостаты для связи, для раннего обнаружения там дронов и так далее, потому что вот со стратосферы очень хорошо связь налаживать и наблюдать за всей этой ерундой. Вот. Так что обе компании будут развиваться, ну, получат, грубо говоря, бост, да, из-за таких вот Uhum. нехороших ситуаций, которые в мире происходят. Estimados investidores, parceiros, as guerras e os conflitos bélicos não são bons nunca, sabemos isso. Mas nossos projetos, Solar Group, os investidores da Solar Group, estão investindo, têm investimentos em projetos relacionados com energia e motores elétricos efetivos, eficientes. Quando ocorrem este tipo de conflitos militares, o primeiro que sube de preço é a energia. Por isso, neste caso, a empresa Sovelmash solamente vai aumentar a capitalização, porque quando aumenta o valor de combustível, da energia por todo o mundo, também aumenta o valor das empresas que produzem produtos relacionados com energia. Neste caso, não quer dizer que nós gostamos das guerras, mas em este caso podemos dizer com certeza que este tipo de sucessos que ocorrem no mundo, desgraciadamente com frequência, solamente vão aumentar o valor ou a capitalização das empresas relacionadas com motores elétricos. Ocorre o mesmo com a empresa de Aeronova. A empresa de Aeronova tem uma direção que é de globos aerostáticos para monitorização, vigilância e esse tipo de coisas, que com estes sucessos caóticos que estão ocorrendo no mundo, agora mesmo também temos clientes já perguntando se estes globos aerostáticos podem servir para missões de vigilância e monitoreio em zonas de conflito. Por isso, nesse caso, também a empresa Aeronova também vai beneficiar destes conflitos que estão ocorrendo ao redor do mundo. Nós não temos nenhuma preocupação, solamente vemos como estas coisas que já temos construídas vão aumentar de valor, porque o setor energético solamente vai
a crescer a demanda, precisamente devido a este tipo de conflitos. Muito obrigado. E em termos de mercado para comercialização destes produtos, podemos dizer também que o mercado não se limita apenas à Rússia, podemos ter outros mercados potenciais para colocar os produtos que as duas empresas produzem. Podemos assim afirmar? Сергей, в случае там, ну, коммерческой деятельности, мы понимаем, что, скорее всего, первые ну, клиенты, первые заказы будут в России, но можно сказать, что эти продукты наши будут продаваться не только в России, а в других странах, потому что, ну, хотелось бы понять, потому что есть, конечно, спрос тоже у нас, например. Спрос есть на самом деле огромный, и постоянно ведутся переговоры. И если раньше Дмитрий Александрович как-то, ну, чтобы подбодрить инвесторов, да, чаще об этом рассказывал, сейчас уже практически не рассказывает об этом. Вот и недавно проговорился он, что идут сейчас серьезные переговоры на уровне правительства Индии, то есть по поводу строительства именно предприятия в Индии, дочки Соволмаш. Вот. То есть они хотят сами профинансировать это, да, вложиться, потому что им нужны энергоэффективные электродвигатели, нужна эта технология. Соответственно, это заказ получит Соволмаш, это увеличит Соволмаш в цене, мы заработаем с вами деньги. Вот на уровне правительства Индии идут такие переговоры, но на самом деле это не единственный международный проект Соволмаш. Просто Дмитрий Саныч, ну, как-то вот в последнее время об этом почти не говорит. Uhum. Sim, Miguel, a demanda dos motores elétricos é muito grande e entendemos que não somente em Rússia. Os primeiros clientes sim vão ser de Rússia, porque é um mercado natural que temos aí com a empresa da Sobelmais. Mas para que tenham uma ideia da alta demanda que tem estes motores altamente efetivos de indução, agora mesmo o governo indiano está em negociações com a Sobelmais, porque eles precisam de motores de indução por um problema da poluição e coisas assim na Índia. Agora mesmo, o nível de governo indiano está em negociações para ter aí na Índia uma fábrica como a Sobermas para a produção de motores elétricos. Tem que entender que destes motores, destes contratos, todos os investidores da empresa ganham lucros. Não importa de onde a Sobermas vai vender os motores, os investidores ganham lucros. Ao princípio, o senhor Dmitry Dujunov sempre estava tratando daí de motivar os investidores. Sim, vamos a fabricar motores por todo o mundo para que pueda vender, mas era um problema mais de motivação, porque necessitávamos um plano de marketing um pouco aí intenso para atrair mais investidores. Mas agora é tão alta a demanda que praticamente o senhor Dujunov não fala sobre este tema. Mas entendemos que temos agora mesmo vários projetos internacionais com Sobe Mais. Nesse caso, não sei se respondo à pergunta se vai a vender motores para outras partes do mundo, mas essa é a situação agora mesmo. Uhum. Temos muita demanda e que praticamente a nossa capacidade de produção não pode vender para todo o mundo. Praticamente esta é a reflexão e daí que se expande para outros territórios, as fábricas, é o caso da Índia. Ok. E a outra pergunta que se coloca é: o investidor que compra as cotas este ano vai receber ou não em pé de igualdade, ou seja, ao mesmo tempo com o investidor que comprou as cotas nos anos passados? A princípio, sim, porque nós sabemos que a única diferença é do preço com o qual o investidor compra. Quem comprou antes comprou mais barato e quem compra agora comprou relativamente a um preço mais alto. Mas essa é a pergunta que se coloca. Мгм. Uhum. Еще вопросик тут в чате. Человек спрашивает, ну, например, новички, которые покупали недавно, ну, пакеты, они получают свои акции во время преобразования так же, как, ну, инвесторы, которые раньше сошли в проекты. Мiguel говорит, типа, я понимаю, что да, только они покупали, ну, подороже, но вот такой вопрос, ну, если хочешь, можно объяснить, ну, детали. Да, Мигель все абсолютно правильно сказал. Точно так же они получат акции, но по сравнению со старичками, да, по-другому совершенно дисконт. То есть, грубо говоря, за $1 они получат, ну, гораздо меньше, вот и все. И их Мгм. выгода лишь в том, что
Они ждать будут гораздо меньше, да, они сейчас заходят на короткий срок, это тоже, ну, в общем-то, серьезное преимущество. Тут главное успеть. Uhum. Muito certo, Miguel, muito certo, você explicou. Efetivamente, sim, os investidores recebem todas as ações ao mesmo tempo, mas é certo que as pessoas que compraram agora pacotes de investimento, as compraram um pouco mais caras que as pessoas que entraram no projeto um tempo atrás. Mas também é certo que as pessoas que entram agora ao projeto não têm que aguardar tanto por os lucros e os dividendos. Por isso, aí eles não têm nenhum risco, entraram ao projeto e automaticamente aí podem estar recebendo lucros e as ações em um tempo relativamente curto em comparação com os investidores que entraram 2, 3 anos atrás. O importante é não perder tempo, porque não queda muito tempo para entrar nesta última etapa de sobremesa. Uhum. É uma vantagem para quem entra agora, porque entra numa fase que não existe riscos praticamente e vai receber ao mesmo tempo com os investidores que entraram nos anos passados. Muito obrigado. E sobre a Rússia, sabemos que existem sanções em alguns mercados para a Rússia. Quais são os mercados que a empresa vê com potencial para poder lançar os seus produtos para fazer face às sanções internacionais em alguns mercados financeiros ou econômicos? Miguel, você pergunta por as ações, como tal, algum tipo de exchange ou dos Não, 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 produtos, não. a comercialização? Ok, Como é? sabemos que existem sanções políticas. Sanções. Sim, 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 quais são entendi. os Sim, sim. mercados que a Solar Group, ou Uhum, uhum. seja, as Sim, 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 sim. empresas, sim. Tá bom, tá bom. Uhum. Сергей, Мигель говорит, типа, что мы понимаем, что Россия сейчас находится в режиме санкций со всех сторон и так далее. Может, это тоже вопрос из чата. Может, это помешает там, ну, потом коммерческой деятельности Совелмаш? И какие, например, типа, самые перспективные рынки для Совелмаш для продажи своих моторов? Ну, я, когда этот вопрос задают, всегда предлагаю посмотреть на предприятие, которое у нас с вами на слуху сейчас, да, попалось. Это вот предприятие Руслпром. Это большой российский холдинг огромный, который как раз занимается электродвигателями. Вот. И не глядя на то, что сейчас Россия под санкциями, не первый год уже достаточно жестокими санкциями, у нее несколько десятков стран сейчас закупают и технологии, и электродвигатели, и другое оборудование электротехническое. То есть это легко проверить информацию, то есть каждый может сейчас пойти поискать ее и увидеть этому подтверждение. То есть и санкции есть, и тем не менее Руслпром с десятками стран по всему миру сотрудничает. Все, кому надо, находят варианты для сотрудничества, да, и вот заказывают у них оборудование и электродвигатели. Это прям Мгм, прямое, очень похожее предприятие на нас, поэтому я не знаю, тут лучшего примера не найти. uhum. Respondendo a esta questão, Miguel, pode dizer que nestes dias estamos falando de Russell Prom, é um gigante tecnológico de Rússia que teve uma discussão com o senhor Dmitry Duzhinov e depois eles aí pediram desculpas em público porque viram a magnitude da empresa sobre mais. Mas a ideia é que a empresa Russell Prom é uma empresa russa, um gigante tecnológico dentro do mundo da tecnologia aí de industriais. Russell Prom tem dezenas e dezenas de clientes estrangeiros. Independentemente das sanções, os negócios não se param. A Rússia é um país grande, um país capitalista, um país que desenvolve, como se pode dizer, um país que com bom desenvolvimento econômico. As empresas tecnológicas, sobretudo as empresas que trabalham com metais, com coisas elétricas, não han parado de produzir durante o tempo das sanções. Por el contrário, estão vindo novos clientes que antes não vinham porque era um pouco mais caro. Agora, em este tempo de sanções, as empresas dão descontos maiores e tem muitos clientes estrangeiros buscando as tecnologias russas.
Eu posso buscar outros exemplos, mas me parece que Russell Prom é o exemplo ideal de que uma empresa tecnológica siga trabalhando em condições de sanções econômicas. Muito bem. E podíamos dizer também, seria correto dizer que, olha, dentro das relações existem blocos econômicos nos quais a Rússia é parceiro. Podíamos dizer que dentro desses blocos que a Rússia é parceiro, a Rússia pode continuar a fazer negócios com esses países, por exemplo, os países como a Índia, a China e outros países das BRICS. Podíamos assim Мгм. afirmar? Hum. А Мiguel говорит, типа, ну да, и, наверное, тоже Россия, типа, член несколько международных организаций, например, как этот БРИКС, и, может быть, типа, именно страны этого блока будут как, ну, натуральный рынок для производства, для технологий из России. Типа, как Индия, Посмотрим, посмотрим, Китай, увидим. Бразилия. Мгм. Все правильно. Сегодня Дмитрию Санычу под конец задали вопрос, типа, Дмитрий Саныч, ну, вот там много рассказываете о проблемах, там, о тех, о этих, о всяких, отчитываетесь перед нами. Типа, ну, а сами-то как вообще, ну, чувствуете? Руки не опустились еще вот из этой бюрократии, проволочек? И Дмитрий Саныч ответил, что да нет, конечно. То есть прогнозы самые хорошие. Вот прям дословно он сказал, что э, весь мир перейдет на электродвигатели с совмещенными обмотками «Славянка». То есть вот он говорит однозначно. В ближайшее время, говорит, никаких перспектив лучше и вариантов нет и не будет. Он глубоко в теме, он знает, в принципе, компании, которые что-то еще разрабатывают, предлагают, что в ближайшее время можно, да, там какие-то вещи сделать интересные. И он сказал, что да, все мы знаем прекрасно, и так или иначе весь мир перейдет на эти электродвигатели. Сами понимаете, какой это, что это за прогноз вообще, да, и сколько может стоить тогда Solar, если так произойдет. Uhum. E muito certo, Miguel, muito certo. Sim, evidentemente, estes países, estes bloques geopolíticos, financeiros, como o BRICS, vão ser um mercado natural para as tecnologias russas. Mas não somente estes países destes bloques que são parceiros com a Rússia. Por exemplo, hoje, neste webinário de Tempo de Peritos, de Senhor do Yunov, uma pessoa online me perguntou: você não está cansado já com tanta burocracia, com tantos documentos aguardando aí para começar a produzir? Ele disse: não, não, nós estamos cansados, não. Nós estamos convencidos de que todo o mundo vai voltar-se para os motores combinados com tecnologia Slavianka. É uma questão de tempo de que todo mundo vai entender que os motores mais eficientes, mais energeticamente eficientes, são melhores para todo. Então, eu estou convencido disso, de novo, que todo mundo vai voltar para os motores com tecnologia Slavianka. Sergei Shevchenko disse: se isso vai ser certo, você pode ter uma ideia de quanto vai custar sobre mais. Se definitivamente todo mundo vai estar voltando-se para os motores com combinados, bobinados combinados, Slavianka. Uhum. Muito obrigado. E em relação à bolsa interna, existirá uma possibilidade de se lançar antes da, do início de dividendos ou é uma perspectiva que ainda vai se decidir se vai se lançar a bolsa interna ou avança-se automaticamente com a listagem das ações na bolsa pública? Мгм. А еще вопросик в чате про внутреннюю биржу. Что там, будет ли она, если будет, когда это будет, когда закроем финансирование Совельмаш до того, как преобразуется ну, на другой Совельмаш. Как, расскажи примерно, что знаем про эту тему, потому что часто спрашивают. Ну, есть полное ощущение того, что мы не успеваем открыть внутреннюю биржу. У нас была задумка определенная, как это делать, но в связи с тем, что Дмитрий Александрович убедил, да, Solar Group, что э, деньги в оборотке всем выгодны, и старичкам это очень выгодно. Сейчас чем больше в оборотку зайдет, тем лучше. То получается, что скоро люди смогут продать уже акции, да, и биржа, на которой можно продавать внутренние доли, стала вроде как не нужна. Uhum. Miguel, tendo em conta os tempos de los que estamos falando agora mesmo, nós temos a sensação
de que não vamos ter tempo de fazer a bolsa interna. Não está descartada, mas temos a sensação de que não vamos ter tempo, porque o momento em que se faz a conversão, quando o Sobremais torna-se uma sociedade anônima, as ações batem muito mais valor que o valor que podia ter dentro da bolsa interna. A bolsa interna era um mecanismo aí temporal antes de tornar-se Sobremais uma sociedade de acionistas. Mas parece que tem uma sensação de que não vamos ter tempo. E não tem sentido. Se depois vender as ações diretamente a outros investidores, para que vender aí dentro da bolsa interna? Vai ter muito mais lucros se fazemos isso não dentro de uma bolsa interna. Uhum, uhum. Portanto, é mais vantajoso listar as ações na Bolsa Pública, onde o mercado é vasto, que vai garantir com que o preço por cada ação seja maior do que simplesmente focar-se na Bolsa interna. Esta é a reflexão. Mas ele disse Certo, que certo. muito É certo. também uma questão de tempo. Ele Uma disse, questão de tempo. praticamente uma coisa aí, uma coisa detrás de outra, praticamente não vamos ter tempo de fazer este pequeno lapso aí para a bolsa interna. Ok. Outra pergunta. Eh, O, o terceiro projeto estava previsto para 2025, entretanto, ainda não foi lançado. Entendemos que não foi lançado justamente por se olhar para o timing certo, em que a Sovelmar já está consolidada, já está no mercado, segundo, portanto, as palavras do Dmitry Alexander Dionov. Ele diz que não pode lançar o terceiro projeto sem, ou seja, como é que se chama o novo projeto elucidado? Spike? Pietzel mais. Máquinas elétricas especiais. Pietzel Specel, mais. Spexel mais, ok, Spexel mais. É, Não pode lançar Spexel mais sim, muito bem, antes Miguel. de a Sovel mais ser transformada numa empresa pública, para garantir com que ao se lançar, seja feita numa altura em que os investidores estão satisfeitos, estão a ver o lucro, ou seja, o fruto do seu investimento. E por aí vai garantir com que o Spexel Mais tenha sucesso no mercado. Será esta a razão pela qual não foi lançado em 2025? Ele estava dizendo que, de novo, está aguardando a que não somente que a Sobremast torne-se uma sociedade anônima de investidores, Uhum, mas que os investidores ganhem os primeiros lucros, ou uhum, como ações ou como dividendos. uhum, É um problema de princípios, de Pois, pois. uma questão ética, porque Uhum, ele entende que muitos investidores confiaram nele quando era simplesmente uma ideia, uhum, esta questão dos motores elétricos Slavyanka. E uhum, agora ele quer como uma retribuição para os investidores, que eles tenham ganhos antes de, uma vez mais, lançar um novo projeto. Uma uhum, coisa mais ética, uhum, uhum. Muito que de certo. condições para começar. Uhum. Uhum. Bom, creio que já foram esgotadas as perguntas que tínhamos no chat. Creio também que o tempo foi largamente estendido para quase 1 hora e meia, 1 hora e 20. Não sei se alguém tem uma pergunta que ficou escapada. Podíamos dar a oportunidade para colocar. Caso não, vamos dispensar o nosso convidado. Já está conosco há 1 hora e qualquer coisa. Eh, então, vou fazer uma contagem regressiva até 5. Se não houver uma mão levantada, uma questão, vamos tecer as últimas considerações. Ok. Aqui tem uma questão. A tecnologia da Solve Mais foi comprovada ser mais eficiente comprovando com outras tecnologias e outros motores assíncronos. Magnetismo. É uma afirmação? Não percebi bem. Se é uma afirmação ou é uma pergunta? A tecnologia Solve Mais foi comprovada ser mais eficiente. Ok. Então, uma pergunta. Queria saber até que ponto a tecnologia Solve Mais é mais eficiente. Em que parâmetros a tecnologia da Solve Mais é mais eficiente? É uma pergunta do investidor. Мгм. Еще вопрос, Сергей, перед тем, как заканчиваем. Мы говорим все время, что технология славянка, она энергоэффективна и так далее. Насколько моторы со славянкой, ну, типа, более эффективны, чем обычные традиционные моторы? В чем, типа, заключается фишка?
Ну, мы когда начинали проект, выводили средние данные, которые сейчас на сайте проекта двигателя Дуинова есть, да, и в презентациях, то усредненные параметры, вот, но это все очень условно, потому что в мире вот только популярных моделей, асинхронных электродвигателей популярных, 10 тысяч штук, 10 тысяч разных моделей популярных. И в каждой модели по-разному славянка себя может проявлять. Причем не в том случае, вот как она, как получилось, да, а в том вообще, для чего этот двигатель используется. Ведь потому что одну и ту же модель можно в разных режимах для разных целей использовать, и, соответственно, и намотку можно по-разному рассчитать. То есть, либо вам нужно, чтобы она там не грелась вообще, или вам нужно, чтобы там она какие-то другие параметры выдавала. Но переоценить здесь, да, славянку очень тяжело. Э, Простой пример сейчас могу сказать вам, что, вот, например, э, для того, чтобы сделать 4 двигателя асинхронных на славянке, достаточно переработать один старый асинхронный электродвигатель, сопоставимый. Вот. Представляете, какой это потенциал вообще вот с точки зрения даже экологии, с точки зрения, когда вот у нас есть дефицит меди, электротехнической стали и всего остального, и у нас огромнейший сейчас есть парк, который выходит из строя асинхронных электродвигателей. Так вот, технология Swallmash позволяет, переработав один старый асинхронный двигатель, сделать 4 новых энергоэффективных. Вот сами думайте, насколько эта технология энергоэффективна. Uhum. O senhor Shevchenko está aí relatando que ao princípio do projeto teníamos muita informação. Poníamos muita informação en el back office de Solar Group y también en el website de Sovelmash sobre datos técnicos de parámetros que se comparam para entender a potencialidade, a eficiência dos motores com tecnologia Sabianca. É complicado explicar aqui agora, porque é um processo técnico que hay que hacer medições concretas e específicas. Mas posso dizer uma coisa concreta. Por exemplo, se você toma um motor estándar elétrico, na Osla Bianca, e com esse motor pode ter 4 motores com tecnologia Osla Bianca. Vamos a pensar que um motor Osla Bianca vendria sendo um quarto de um motor elétrico tradicional. Em termos de ecologia, em termos de metais, quanto podemos deixar de estar gastando. Por isso que se fala de que é uma tecnologia muito eficiente. Um motor Slavianka é praticamente 4 motores, faz o trabalho de 4 motores tradicionais. É o Uau! contrário. Com um motor tradicional, podemos fazer 4 motores Slavianka para 4 coisas distintas. Simplesmente pensando nisso, entendemos a magnitude da eficiência e a efetividade deste tipo de motores. Os cálculos, pode visitar o sítio web de Sovelmash, aí tem muita informação sobre parâmetros, calculações aí para se entender. É uma coisa mais para as pessoas com conhecimentos técnicos, com engenheiros, eletricistas, coisa assim. Mas toda a informação técnica podem encontrar no website de Sovelmash. Uhum. Sim, acho que as outras perguntas foram respondidas. Aqui alguém perguntava se gostaria de saber se no final do exercício econômico será apresentado relatório e contas. Claramente, basta, com essa transformação, passa já a atividades comerciais e por ser estou aqui a responder perguntas que são dirigidas aos chefes. Mas Não, ok. está bom, Miguel. Tudo bem, você diz bem. O relatório, todas as empresas, depois de que empieza, de que funciona como uma sociedade anônima, tem um relatório que tem que apresentar a todos. Uma coisa que a legislação russa de todos os países praticamente pede o mesmo, uma rendição de contas, onde se mostra um relatório de como funciona todo. Assim que a transparência, nesse caso, está garantizada por a lei. Uhum, uhum. Muito certo. Quanto ao valor mínimo para investir, já foi respondido, são US$ 500 que pode pagar em parcelas mensais de 50, portanto, o mínimo são US$ 50. Muito certo. Creio que já está
tudo dito. E temos o campeão Zé. Campeão Zé, não sei se é investidor. Por favor, desbloqueie o microfone. Boa noite. É a última pessoa a colocar uma pergunta, talvez por vós, e fechamos a sala. Já vai muito tarde para o nosso convidado. Ilustre Zé? Zé Domingos, pode desativar o microfone, por favor? Сейчас будет последний вопрос у человека там в чате. До этого Мигель сам ответил на вопрос, и я ответил на другой вопрос. Сейчас посмотрим Ok. последний O чувак Ilustre, еще. o Ilustre Domingo não está a conseguir. Ok. Boa noite, Ilustre. Boa noite. Boa noite, Ilustre. Como está? Tudo bem? É uma questão rápida. Uhum, Falava ali o anfitrião acerca não havendo o dividendo próximo uhum, ano, então o valor seria capitalizado para aumento do capital para e tudo mais, não é? uhum, Mas é uma coisa interessante que ele disse que não ficou muito claro para mim. uhum, Ele disse que mesmo assim, havendo capitalização e o valor não sendo distribuído, por cada acionista, ou seja, cada investidor, ele sempre ganha, uhum, não é? Quer dizer, o valor tem tido, quer dizer, o valor da ação tem tido ou sobe, uhum, tem sido muito alto. Eu queria uhum, tentar perceber como é que diz que o valor da ação será muito alto uhum, ou está muito baixo. Eu tentei perceber isto, então eu tentar perceber. uhum. Pronto, pronto. Isso tem a Não sei ver, se consegue Ilustre, explicar. com o valor dos ativos no mercado. Quando uma empresa participada Sim, por ações, os seus produtos e a sua visibilidade aumentam, a demanda dos produtos aumentam, consequentemente, acontece na mesma direção proporcional em relação aos ativos dessa mesma empresa. Por exemplo, se a nossa empresa, Sovel Mais, sim, 2027 tem uma capitalização, digamos, US$ 1 bilhão, é um exemplo. Então, sim, os sim. lucros produzidos em 2027 são acrescidos ao ano 2028. Significa que Sim. os lucros vão acrescer a produtividade e, portanto, a capitalização dos ativos da empresa. Se em 2028 os ativos da empresa serem de US$ 20 bilhões, por exemplo, significa que se em 2027 a sua ação por unidade custava US$ 5, então, em 2028, em resultado desta capitalização, já não vai custar US$ 5, vai custar 8 ou mesmo US$ 10. Ok, E se vender a ok. este preço US$ 10, praticamente, como investidor, como acionista, sai mais a ganhar, basicamente. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Agora eu entendi. Muito Ok, certo. obrigado. Muito Aqui, certo, Miguel, muito certo. sou bom anfitrião, significa que Sei, conhecemos sei, as matérias. muito bom anfitrião, Miguel, muito bom. O melhor. Ok, queremos agradecer desde já ao diretor Shevchenko por este tempo que dedicou à nossa comunidade e dirigir em público para nós é uma grande gratidão e significa que os investidores têm, não é, a vossa maior atenção e apreço. E para nós é um motivo de orgulho, porque estamos a representar uma empresa com visibilidade, com seriedade. Sabemos muito bem que deixou muitos a fazer para estar aqui conosco. Desde já, o nosso muito spasiba a- ao ilustre Shevchenko e desejamos muito sucesso nos seus trabalhos com essa rede muito grande de líderes e de investidores e parceiros. E esperamos brevemente trazermos para a Rússia muitos profissionais e muitos parceiros também. Muito obrigado. Сергей, тогда тебе спасибо большое. Он сам ответил на мужика, который спросил. Спасибо тебе, потому что мы понимаем, что твое время очень ценное. Спасибо, что нашел время, чтобы пообщаться с нами. Нам это очень приятно. Э, Não, Надеемся, что скоро и мы к тебе приедем в Россию летом, после того, как несколько из нас поднимаются в статусах в этой новой промо-акции, которая сейчас идет. Спасибо большое за информацию. Все очень круто, все очень круто. Все, готово. Вам спасибо, спасибо, что приглашаете. Всегда очень рад пообщаться и поотвечать на вопросы. Muito obrigado, Miguel. Muito obrigado que me convidaram a estar aqui hoje com você. Para mim é um prazer responder diretamente às perguntas dos investidores e dos parceiros. Muito obrigado pela confiança. Спасибо. Спасибо.
Muito Muito obrigado, obrigado. muito obrigado, adeus. E os microfones estão desbloqueados para despedirmos-nos ao nosso convidado. Para todos, uma boa noite. Boa Boa noite. noite, Ok, Ricardo. obrigado. Boa Boa Miguel. noite. noite, boa Boa noite. noite. Fatiba. Escrevi para cá na câmera, Obrigada. Serguei, Boa escrevi no noite. Obrigado, podcast. muito Boa noite. obrigada. Muito Obrigada Boa mesmo. noite. obrigada. Muito obrigado. Obrigada a todos. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada, Angola atendendo. Obrigado, Foi tudo obrigado. bem claro. Obrigada, em nome da Fatiba. comunidade. Obrigado. Gente.